1 month ago, nakaragiubing habang awan nararamidin nyo, padasan ni tagmula. At tayo dagiti garden, dagiti ubing, mula dagiti ubing, simpa ni lulong da. Anak padasan nyo ti kaspastami di ka ubing mi, padas mi mo tagmula garden, awan mo kimin ti chimpon nga kastita ta. Anak padasan nyo, uray no kasting nga banda, tap na makaadal kayo, no, anya ti banor na, itagmula. And the children were so excited, were so happy, and nangalap dagiti mo daga, dagiti abuno, at may imulan. Dadak kalumutan na gito eh. And usually, padating nga farmers, dagiti di madakalitif nga identical garden, kung hindi tiyempo, may tipiste nga mangdadali ti mula. Kung mapansin nyo, kat halos di sirok, kat naibus, nalangto di nga to, namigay ba, yung problema naibus. Panak dagibing kutuan nyo, every morning kutuan nyo, dadagi dyan dadumang igas nga mangibus dito, tatanahan nyo nga kutuan dito, awan pa dito mula yun, sayang. Panak kanya dadagi dyan daduma, katarajay, kargat. Dagita timula, dagiti ubing, tata, nekto doon, tantay jelinong. Idata, dito itikat ko nga minsay nga yan. Kat kung nga minsay, nga ibaga kada kayo, nga pagtungtungan tayo. Dagiti di panag, nga mas hapon, nga mamuan tayo, kung mapalagipan tayo. Kakaro iti pamati tayo. When I was watching diti igos, nga dagiti nga mangibibus di mula, I am reminded of a story about the missionary-minded worm that was written with the book of Jonah, the last chapter. Dimbaw ni Apo Diyos ni Jonah, halos nagaduti alibay na nga mapanijay. Yes, the Lord made a way nga apadis hunay ti mission na, and he was there in Nineveh, and in shock the people in Nineveh repented iti basol da. Inaliliday jay haan nga digay tao nga nagbabawi, but jay minsahero iti Diyos nga napanijay, nga napanagkasaba. Instead of being so happy nga makita na ti resulta ti bunga ti ministry na, Rimori suna di syudad. After kita na dagiti da tao nga agsasangit di ti basbasol da nga agsubsubli da ti sarunganan iti Dios. Kitaan na dagiti tao di syudad. Kitaan na di syudad. Napanis suna di ruar nga bibuyan na ti tao di syudad nga agreklamo ka nagmut-mut isuna. Di sangwanan ni Apo Dios. That time ni Apo Dios nangita ni Apo Dios iti agreklamo di pulot, takaput-pulutan di disyerto, ang kasta niya po Diyos, nangitan mo't isuna iti linong na. Nga mula, nga tikadakdakol dagiti bulong, dagiti mulak at pasla nga dagiti bulong, ti siguro pising or dalyang, manglinong kanya na. But later on, imay dagiti igos, kat halos inibus na. Di mulang manglinlinong ti ulo na iti pulot. Nagreklamo yung sunan, matatatat nga, matagitang igas nga. And God spoke to Jonah, kunana. Nay Jonah, si kapay nagreklamo pa, nagitang igas nga nang kakan, nagitang nang lilinong. Kita ang dagiti igas, pipyapay dagiti igas, tauray no po ng makapulutan ti disyerto, yung sakripisyo na ti bagida, kan biyada, nga mapan ibaon ko nga, mangibus di mula nga manglinong ti ulo. Inaramid na piman, uray lang kunang makapudutan nga disyerto. They willingly gave their life to be in the mission ngayon. Tad ko kanya na nga ramidan na ibusun da diyay. Ibusun da diyay, mula nga manglinong kanya. And they did it well. They were so faithful messengers. Ngayon bold ko. Ada tikat ko nga ibay-baga ka na nilagin. Sinakit mo di mula nga inibus iti igas. Imbis nga naragsak ka nga mang kita ang ti sitwasyon mo, imbis nga naragsak ka nga mang bibuya nga nagbabawi dagiti tao tininiba. Anya ti tsuram dita nga agmut-mut kas lang nga nagsakit pa itirik na nga mang bibuya nga may salakan. Nga rather nga agreed-rejoice ka tada ti may isa nga kararwa nga nagbabawi. Ang kapay agragsak. It was written later on in the New Testament that even one soul is enough magragsak ti ang anghel iti langit. Kapus ti panakay sa langit.
And here was Jonah sitting down complaining nga awanan di linong na agmut-mut-mut di igas nga kuna nga pa nang ibustig ang kuna niya po Diyos. Kita siyak pa'y tinagmula di jay amat nga sika tinagmula di jay sika pa'y teda tirason na agreklamo ka niya siyak tinamarswa ragi tidak tao tininiba nga kahit mo kasabat kahit ko kumang kasabat tatanga nagbabawi na awan man lang tiragsak mo nga may salakan na nga tatanga na tumpal iti misyon nga may salakan dahito iti makita tayo nga first nga tao nga agpanpanunot nga hyper-Calvinist ko na natirason na rason na hindi napalabas ko na kunak gami na po Diyos uray no pa isalakam mo't lang na kita uray nakagkasawa naparabor ka mo't isalakam na kita nga tatao dahil nga thinking iti ng patay iti misyon iti utak mo thinking that is the thinking na napili na mo tanan masapol tek kasaba and I'm going to speak na kayo who believes that God elected people na may salakan and yet you do not need already to preach the gospel. I warn you dahil nga doktrina you are killing mission and may saka magsungsungro di tao, magsungsungro di ako di impyerno. Kamsat. Aday ba? Ada ti baga kada kayo kamsat. Pitya pa jay gus kanay baon nga wan reklama na oray no kapudutan iti disyerto. Yan nila. Inlatag na tibiyag na tipudot ijay darat ijay and yet ipanunot lang iti adalang iti adan da iti nga igres ka palpasan iti misyon nga naibatog kanya da kaniabos. You have a mission right iti sangwanan iti Diyos and that is to preach the gospel and to stand for what's right. We have the Great Commission. It is wrong. It is wrong to fail ng ating aramidon. The problem right now is idandanon tayo, denominasyon tayo. It's no more the kingdom of God. Haan nga mararami dahi tinga ba naggapusta, ipanunot ti tao tatakat, my kingdom come. And they have already forgotten the very mission nga haan nga ti denominasyon tayo ti ilas-lastog kan ibang bangon tayo nuhang lodi ka ti trabaho agpanunot ka kapsat ti piyapa jay gas na ibaw nga inted na tibiyag na kasla ka kadingan ni Jonah agpanunot ka kapsat agpanunot ka sa apay kuma agpanunot tayo dahil tinanggol tayo ng mensahe. Nadalon tayo. Jay biyag, jay missionary worm. Ngayon baon niya abos. Ngamang kurita. Ngamang baga. Ngamang sipat ka dagiti kinasadot dagiti Kristiyano. Iti panahon. Now, tata. The same problem nga in mighty history nga dagiti great leaders iti church kat iso iti linablaban. People have been raised by God to stand against the doctrine that ito'y hyper-Calvinist nga kunada nga since God is loving, since God has elected people, you don't need mission. And here was one man ni William Carey who is a Baptist minister nga napanijay India. Yachimpu na ako na dagiti na tao. Managayat niya po Diyos. And He elected people. And you don't need to share the gospel. You don't need to go to mission. You don't need to preach the gospel. You don't need to beg. You don't need to plead. Kanyada. Because napili na may salakan na tulad na. But there was a man who stood against the crowd. And he fought against this doctrine. Devilish doctrine, destroying the Great Commission Neapolis. And his name is William Carey. By theology, he was a Calvinist.
And he said to the hyper-Calvinists, I won't and I will not agree to what you have done and to what you have said and what you believe. I will go, Jai. I believe that God elected people. And I believe that for these people nga pinili niya po Diyos, someone must go there and preach the gospel. Because that is the way for the elect people to be saved. Again, may sapay. It was ni Charles Haddon Spurgeon. He was a Calvinist by theology, and he stood against the crowd. He was hated the crowd, and yet he is a pastor evangelist in his time. Another man, the great evangelist, ni George Whitefield, who stood against this doctrine, iti hyper-Calvinist. Numabalin nga mapanak di parangan iti impyerno, mapanak na dyan, I will willingly lay my life. These people kat masapol nga mangngeg dati minsay. The elect even must know and must heard iti minsay. Han nga mabalin. And that is the same thing with Jonathan Edwards. That is the same thing with John Knox. That is the same thing kini Martin Lloyd-Jones. That is the same thing. Dagiti leaders, great heroes of the faith. Oh, my brothers, may the Lord raise leaders who will fight against this foolish doctrine of universalism and hyper-Calvinism, teaching that God is love, that they do not need iti mensahe nga may danon kanyada, they will just be saved. My brother, I am against the hyper-Calvinist. I am a Calvinist and I am against this fake Calvinist who is killing the mission right now. Many are claiming to be preachers of the word, who love souls, identify themselves as reformers and Calvinists, but by practice, they do not really even open their mouth to share the gospel. They are hyper-Calvinists, killers of God's mission. Haan tayo ngay palugos, nga matinag tayo, didakkel nga baso tayo. God bless.